So, good day, sir. I am now recording just to show you our project called Internet Cafe Management System or ICMS. So, the purpose of this system, sir, is to showcase the requirements which are transaction, account management, ability to upload profile picture, and search bar. So, now we will demonstrate the features and functionalities of our system. So, mo ni yung primary or default of this system, sir, aron maka-access og account, which is ang admin. Di na mong gi-password ni sir kay 1, 2, 3, 4. Yeah, proceed. So, ari tas transaction sir, buhat ag pangan sa customer, Titan James. Then ganahan siya adto sa PC8. Mao ni among rate. Then auto ra save sir. Then mao na sir ang transaction. Bali mapunta na siya sa dashboard. Then sa account management sir, pagabuhat ag account na makapili tag role. Bali kinsay kuan sa internet cafe. Just admin ba na siya or staff. Then palitan admin. Buhat ag account. Mark. Yung full name kay Mark James. Then yung password 1, 2, 3, 4. Then ato na siya i-add. Nga ma-manage na to unsay kinsay nag like kinsay mag monitor sa mga kada PC. Then palitan mo out na siya. Ato na siya i-double click na ikuha niya ang password. Then i-list down og inactive which is mo out na siya i-update. So mo na siya sir inactive. So, the third and fourth requirements, sir, muna na yung profile. So, kung magbuhatag ka ng ilahang kuan account, ato ni input ilahang names, age, contact, email, o address. Yung mga na lang butag photos. So, try na to, Josh Tindoy. Ang age ni Tindoy kay dito. Yung contact number kay 0956391223. gmail.com. Then, yung address is Consortium Cebu. So, mag-upload tag picture niya, sir. Money. Then, save. So, success na, sir. Dire, makita nga nanay account si Tindoy. Then, what if daghan na kay account dire, sir niya? Lisod na kay trace yung name. So, nara tayo search bar. Try na tayo search si Josh. Ano mo directly makita na dayon dito, sir. Na yung contact number. In case, kung naibilin gamit niya, mag-contact na din nato siya. So, muna yan, sir. So, ug ato i-update, sir. Kung customer updated na. So, pwede na siya. Pero, if mo try tag delete diri, sir, tayo ka na nasayop ba ron or ngani, like ani, walay contact number, walay email address. So, pwede na nato siya ma-delete. Delete this customer. Pero, kuhan, sir, kanang basta mo na to, sir.
Sige mo talaga. Mura na sir. That's all. Napulis pa to. Ang kaning dashboard sir, ang purpose ani kay para makita na to pila ka computers ang available. So mo ni siya sir. Ganina akong gigamit kay si PC6 mo to na inyo siya. Kaning PC5 kay ganina na siya nga akong gi-input. So ang ato ang available PC sir kay mo na siya.